आगे की खबरों की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। सीपीएम तथा बीजेपी के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। दुर्गापुर में रक्तदान शिविर के साथ कोविड आईजी एंटीबॉडी जांच शिविर का आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के ऊपर हुए उत्पीड़न के विरोध में आसनसोल में एक विरोध रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से एक रैली निकाली गई। एक 16 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा का विवाह प्रशासन ने रोका। स्कूल द्वारा टीसी जारी किए जाने के विरोध में अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन। दुर्गापुर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखे लोग। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के दालपट्टी मोड़ एरिया स्थित कालीतला भवन में सीपीएम तथा बीजेपी के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। रानीगंज के दालपट्टी मोड़ एरिया स्थित कालीतला भवन में सीपीएम तथा बीजेपी के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित तृणमूल कार्यकर्ता राजू सिंह एवं चंदन मंडल के नेतृत्व में आसनसोल के मेयर तथा ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के सभापति कंचन तिवारी, सीमा सिंह का हाथ पकड़कर सीपीएम तथा बीजेपी के 100 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर टीएमसी के सभापति शुभ भट्टाचार्य, मीर सिद्दीक, रानीगंज के चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट संदीप भालोटिया, संतोष सिंह, आफ्ताब जाहिदी एवं अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি কাঞ্চনদাকে রিকোয়েস্ট করব, সামনে সীমা দিয়ে ওয়ার্ডে কাউন্সিল আছে, যে যারা দোকান করবেন তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে তাদেরকে দলের পতাকা দেবেন। আমি কাঞ্চনদাকে রিকোয়েস্ট করব যারা দোকান করবেন তারা আমাদের মধ্যে খুশির খবর আরো একটি আছে। আমরা সবাই ভারাক্রান্ত ছিলাম, আমরা সবাই একটা চিন্তার মধ্যে ছিলাম যে দাদা শরীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাক, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে আবার নতুন করে আমরা সাজিয়ে তুলব। ভগবানের কাছে, ঈশ্বরের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। দাদাকে ভগবান সুস্থ করে আমি যোগদান করার বললাম যে আমার দলীয় সভাপতি, জেলার দলীয় সভাপতি তিনি অসুস্থ, তার আরোগ্য কামনা করার পর সুস্থ ব্যক্তিকে তখনই তার হাত দিয়ে আমাদের কর্মীদের যোগদান করা হবে। এটাই শুভদিন, শুভ চেতনার বহিঃপ্রকাশ। শুভ চেতনাকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য আমি ওই রাজুকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিনে কিছু মানুষ যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কাজ করার জন্য আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে আপনারা যোগদান দিতে এসেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিক, আসানসোল পৌর নিগমের মহানাগরিক, পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক, আমাদের সবার প্রিয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় দাদা আমাদের মধ্যে তার ওয়ার্ডে মূলত এই যোগদান হচ্ছে। অভিনন্দন জানাই আমাদের রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট তথা যিনি আমাদের দলে যোগদান করেছেন সন্দীপ ভালোটিয়াকে, যুব সভাপতি শুভ আছে, মীর আছে, আরও যারা নেতৃবৃন্দ আছে। দেখুন, রানীগঞ্জের জন্য কাজ করার সুযোগ অনেকে পেয়েছে। সাংসদ হিসাবে বাবুল সুপ্রিয় মহাশয় তিনিও রানীগঞ্জের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। বিধায়ক হিসাবে রঘু দত্ত মহাশয় তিনিও রানীগঞ্জের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা আমাদের আছেন, পৌর চেয়ারপারসন আছেন, আমি আছি, এমআইসি আছেন, আমরাও রানীগঞ্জের জন্য কিছুটা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এখন রানীগঞ্জের মানুষের কাছে কিন্তু একটা তুলনা করার সুযোগ আছে যে যাদেরকে যে দায়িত্ব এখানকার মানুষ দিয়েছিল তারা রানীগঞ্জের মানুষের পাশে থাকবে। সাংসদ কি রানীগঞ্জের উন্নয়নের জন্য খুব বেশি কিছু বলতে পারবে? বিধায়ক কি রানীগঞ্জকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন?
না তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলররা, তৃণমূল কংগ্রেসের এমআইসিরা, তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড, তারা রানীগঞ্জকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই দিকটা যদি তুলনা করেন তাহলে অবশ্যই এটা আমরা গর্ববোধ করে বলতে পারি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করেছেন, তার আশীর্বাদে, তার সহযোগিতায় রানীগঞ্জের জন্য আমরা বিধায়ক না থাকা সত্ত্বেও, সাংসদ আমাদের না থাকা সত্ত্বেও আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা অনেকটা করেছি। কিন্তু কোথাও না কোথাও আমাদের বিধায়ক, আমাদের সাংসদ না থাকার জন্য আমরা অনেক জায়গায় অনেক এমন কাজ থাকে যেটা আমরা করতে পারি। তাই আগামী দিনে 2021-এ তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক বানাবার জন্য না, রানীগঞ্জ শহরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং রানীগঞ্জে আমাদের বিধায়ক না থাকার জন্য রানীগঞ্জে যে কাজগুলো আটকে যাচ্ছে সেটা থেকে রানীগঞ্জকে বাধামুক্ত করার জন্য এটা প্রয়োজন আছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন বিধায়ক রানীগঞ্জের মানুষ নির্বাচিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে টিম হবে সেই টিমে তারা পাঠাবে। সেটা যদি করতে পারি আমরা, তাহলে আরো স্মুথ ওয়েতে, আরো বেটার ওয়েতে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি। राजू सिंह और चंदन मंडल का नेतृत्व में 100 से ज़्यादा आदमी ज्वाइन किया। अच्छा, और पार्टी से बीजेपी और सीपीएम छोड़ के सब आए। आपका ये नाम परिचय राजू सिंह 91 वार्ड रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दक्षिण बंग राष्ट्रीय परिवहन संस्था के कर्मियों द्वारा तथा न्यू रेखा ट्रैवल क्लब के सहयोग से शनिवार सुबह सिटी सेंटर के बस स्टैंड पर रक्तदान शिविर के साथ कोविड आईजी एंटीबॉडी जांच शिविर का आयोजन किया गया। दक्षिण बंग राष्ट्रीय परिवहन संस्था के कर्मियों द्वारा तथा न्यू रेखा ट्रैवल क्लब के सहयोग से शनिवार सुबह सिटी सेंटर के बस स्टैंड पर रक्तदान शिविर के साथ कोविड आईजी एंटीबॉडी जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित दक्षिण बंगाल राष्ट्रीय परिवहन संस्था के चेयरमैन कर्नल दीप्तांशु चौधरी तथा एसबीएसटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोदला किरण, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्थी तथा एसबीएसटीसी के डेप्यूटी मैनेजर पार्वती रक्षित, पश्चिम मेदिनीपुर के एसबीएसटीसी के कर्म अध्यक्ष रामा प्रसाद गिरी, एसबीएसटीसी के ट्रैफिक इंचार्ज कृष्णा घोष, शेखर भट्टाचार्य तथा बस ड्राइवर एवं कंडक्टर सहित अधिकारीगण मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत फीता काट कर की गई। उपस्थित अतिथियों को फूल का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। एसबीएसटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोदला किरण ने कहा कि चेयरमैन के नेतृत्व में राष्ट्रीय गान परिवहन संस्था में काफी प्रगति हुई है, खासकर चेयरमैन के उद्देश्य हैं। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এরকম একটি আজকে রক্তদান শিবির, তার থেকেও বড় যে কোভিডের অ্যান্টিবডি টেস্ট এবং অ্যান্টিজেন টেস্ট, সেটা প্রথমবার পশ্চিম বর্ধমানে এরকম এক অনুষ্ঠানে এটা আয়োজন করা হয়েছে। তাই শ্রী মধুসূদন দত্ত এবং ইউরেকা ট্রাভেলস এবং ইউনিয়নে যারা আছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তারা নিশ্চিতভাবে একটা হাততালির যোগ্য। সবাইকে আমরা আজকে মঞ্চে আমাদের সাথে আছেন, তিনি ভীষণ পাংচুয়াল। আজকের দিনেও আমি দেখেছি ওনাকে 10:30টায় সময় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 10টা 25। তার দীর্ঘ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে এক্সপিরিয়েন্স এবং ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলা। আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে মঞ্চে আছেন এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোদালা কিরণ কুমার এবং অন্যান্য সুদীপেন্দ্র এবং দুর্গাপুর এসটিসির সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ যারা দুর্গাপুর এসটিসির। कर्नल दीप्तांशु चौधरी মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের দুর্গাপুরের মহানাগরিক। আমরা এসবিএসটিসির মধুসূদন দত্ত এবং যে আমাদের আউটসোর্স টিকিট কাউন্টার যারা করে তারা আজকে এইটা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং অ্যান্টিবডি টেস্টটা পশ্চিম বর্ধমানে প্রথমবার আমরা এটা করছি। এটা আগে কোনো জেলায় হয়নি এবং এসবিএসটিসি আমাদের পশ্চিমবাংলা পরিবহন দপ্তরের প্রথম, সরকার থেকেও তো প্রথম আমরা এটা করলাম। আর এইটা দুর্গাপুরে আমার মনে হয় খুব ভালো একটা এফেক্ট হবে এবং রক্তদান শিবিরও করলাম এবং আসানসোল এসডি এবং আমাদের দুর্গাপুর এসডি হসপিটাল, গভর্নমেন্ট হসপিটালে কমপ্লিট যে রক্ত আমরা আজকে শিবিরটা হয়েছে ওই দুটো হসপিটালে যাবে এবং বহু
জেলায় এই উদ্যোগ আমরা কিন্তু এসবিএসটিসির তরফ থেকে করব। এই আমাদের একজন কর্মী কন্ডাক্টর এই 3 দিন 4 দিন আগে যখন এসি বাস করে কলকাতা থেকে আসছিল এবং বর্ধমানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং প্যাসেঞ্জারের লাগেজ বার করা হচ্ছিল, তখন ওই ওপরে যে শেডটা থাকে লোহার, ওটা ওনার মাথায় পড়ে ভীষণভাবে আহত হন, আঘাত পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়। কিন্তু এত গুরুতর ছিল তো ওনাকে বাঁচানো যায়। তাই ওনার পরিবারকে আজ আমরা 2 লক্ষ টাকা দিয়েছি, এটা এসবিএসটিসির তরফ থেকে, এবং কর্মী এবং ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে আরও চেক আমরা দেব ওনার পরিবারকে। আমরা এসবিএসটিসির তরফ থেকে যাদেরই হয় তাদের পাশে আমরা দাঁড়াই, কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিক্ষাই আমাদের সবাইকে দিয়েছে এবং সেই শিক্ষায় আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। পুরো করে যে নেক্সট অফ কিন আছে তাকে একটা আমরা নিশ্চিতভাবে চাকরি দেব। তো আমরা সবসময় যারা জরুরম, যাদের দরকার তাদের পাশে কিন্তু আমরা সবসময় থাকি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए उत्पीड़न के विरोध में पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण राय के नेतृत्व में आसनसोल के गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर एक विरोध रैली निकाली गई। गांधी जी अमर हो, कांग्रेस वाले जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर हो, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे, महात्मा गांधी जी अमर रहे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज का दिन बहुत ही अहम दिन है। महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने तृणमूल छोड़कर कुशल चक्रवर्ती जी और जी जिला प्रेसिडेंट तरुण राय के नेतृत्व में आज तृणमूल छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कुशल चक्रवर्ती जी और गजाला जी तरुण राय जी के नेतृत्व में हमारे पश्चिम बर्धमान जिला के प्रेसिडेंट तरुण राय जी के नेतृत्व में तृणमूल साथ 100 लेडीज तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिए। हम लोग उनका तहे दिल से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे लगातार हिंसक अत्याचारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न अंचलों में विरोध रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज के 92 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे लगातार हिंसात्मक अत्याचारों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विभिन्न अंचलों में विरोध रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज के 92 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में एक प्रतिवाद रैली निकाली गई, जो कि 92 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्टी कार्यालय से होते हुए थाना रोड होते हुए सोष्टीगुड़िया स्थित पब्लिक लाइब्रेरी के समक्ष जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के सभापति कंचन तिवारी, युवा नेता प्रकाश महतो सहित अन्य तृणमूल कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। खुर्शीद आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर एक के बाद एक अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं एवं वहां की योगी सरकार पूरी तरह से विफल है। बीते दिन 19 वर्षीय युवती के साथ जिस प्रकार सामूहिक धर्षण कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया, जिसके तहत उसकी मौत हो गई, वह निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका भी संदेहजनक है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर लोगों में उबाल है एवं देश की जनता इस घटना में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। सारा पश्चिम बंग जुड़े পাড়ায় অঞ্চলে এবং ওয়ার্ডে ব্লকে ঘরের কোনায় কোনায় একটাই প্রতিবাদের ঝড় হয়েছে। বারে বারে উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের শাসিত অঞ্চল, সেখানে বারে বারে দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েরা গণধর্ষিত হচ্ছে। আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, যার প্রতিবাদের অন্যতম কণ্ঠ হল
যে সবসময় মানুষের যে কোনো অন্যায় অবিচার এবং নির্যাতন সেখানে মমতা ব্যানার্জির কণ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। যেহেতু আমরা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, সেহেতু আমরা রাস্তায় নিয়েছি। উত্তরপ্রদেশে যে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর বারে বারে নির্যাতন হচ্ছে, বিশেষ করে মহিলাদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে, দলিত সম্প্রদায়ের এর আগেও অনেক মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করে দেওয়া উত্তরপ্রদেশ কোনো বিচার পায়নি। বর্তমানে মনীষা বাল্মীকি একটা অত্যন্ত গ্রাম এলাকায় সেই এলাকার মেয়েকে তুলে নিয়ে এসে বিজেপি এবং তার সমর্থকেরা তাকে গণধর্ষণ করে, তার জিভ কেটে নেয়, তার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতবিক্ষত করে, যেগুলো মুখে বলতে আমার খুব খারাপ লাগে। আমাদের ঘরে মা বোন আছে, দিদি আছে, তাদের তাগিদে আমি আমাদের বোনদের নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। ওইসব জঘন্য অপরাধকারী প্রতিবাদে সোচ্চার হন। আগামী দিনে যারা জিভ কেটে দিচ্ছে তারা যেন কোনোদিন কথা বলতে না পারে, ভগবানের কাছে এইটুকু প্রার্থনা। আমাদের আদেশে আজকে একটা মিছিল বার হলো আমাদের 92 ওয়ার্ডে। খাতড়াতে যেটা হয়েছে, মহিলার সঙ্গে ধ্বংস করা হয়েছে, তার জিভ কাটা দিয়ে হয়েছে, তার জন্য আমরা ধিক্কার মিছিল আজকে আমরা আমাদের টাউন প্রেসিডেন্টে উপস্থিতে আমরা এই মিছিলটা বার করেছি। এই নিয়ে আমরা ধিক্কার জানাই যে ধর্ষণ হয়েছে, মহিলার সঙ্গে অত্যাচার করছে এরা। এই বিজেপি সরকারে এইসব গুন্ডামি হচ্ছে, এটাকে আমরা জন্য ধিক্কার জানানোর জন্য আমরা মিছিলটা বার করেছি। আপনার নাম বলতে? 92 वार्ड प्रेसिडेंट मुर्शिद आलम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम पंचायत नूतन मदनपुर इलाके के निवासी 16 वर्षीय नाबालिग स्कूल छात्रा का विवाह प्रशासन रोक पाने में सफल हुई। इस घटना की जानकारी खुद बालिका ने कन्याश्री प्रकल्प के तहत टोल फ्री नंबर पर दी। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम पंचायत के नूतन मदनपुर इलाके की 16 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा का विवाह प्रशासन की सकारात्मक कदम से रोक पाने में प्रशासन सफल हो पाया। मिली जानकारी के अनुसार बख्तानगर हाई स्कूल की कक्षा 11 में पढ़ने वाली एक 16 वर्षीय छात्रा का विवाह उसके बालिग होने से पूर्व उसके माता पिता कर रहे थे, जबकि उक्त बालिका आगे की पढ़ाई लिखाई करना चाह रही थी एवं इसकी शिकायत उसने फोन पर पश्चिम बंगाल सरकार के कन्याश्री प्रकल्प के तहत टोल फ्री नंबर पर किया। प्रशासन द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए रानीगंज के पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी एवं रानीगंज बीडीओ कार्यालय के अधिकारी उक्त बालिका के घर पहुंचे। तुरंत बालिका के पिता रानीगंज के मंगलपुर स्थित एक कारखाने में कार्यरत है, वह घर पर नहीं थे एवं उसकी मां अपने मायके गई थी। ऐसी स्थिति में घर में मौजूद बालिका के दादी को पुलिस ने हिदायत देकर आई और कहा कि जब तक यह 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उसके विवाह करवाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं उसके आगे पढ़ने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। তার জন্য আমি বললাম যে আমি এখন বিয়ে করবো না, তো আমার মা শোনেনি, তার জন্য আমি জানিয়েছি। কোথায়? মানে স্কুল থেকে একটা নাম্বার দিয়েছিল, তো ওই নাম্বারে ফোন করেছি, বললো যে এটা উপরে ফোন নাম্বার, ফোন করবি তো দেখবি তুই হেল্প করতে পারে। আমি তা তো জানি না, আমি এমনি ফোন করলাম, তো বললাম যে স্যার এরকম এরকম ব্যাপার, তো বললো ঠিক আছে, বললো ঠিক আছে আমি দেখছি। জিজ্ঞেস করলো যে কোন পঞ্চায়েত, আমি বললাম বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। আজকে আজ সকালে করেছিলি? মা কোথায়? বাবা মা বললাম তো, বাবা ডিউটি গেছে আর মা বাড়ি। 11। তুমি কেন বিয়ে, বাড়ি থেকে চাপ দিচ্ছে বিয়ের জন্য? কি হ্যাঁ, কি বলছে? বিয়ে করতে। তোমার কি বিয়ে করতে চায় না। কি মাস্টার। কি নাম? লক্ষ্মী বাউরি। ফোন করেছিলেন যে এরকম একটা বাচ্চা মেয়ে 16 বছর বয়স, সেরকম তার বিয়ের ব্যবস্থা করছে বাড়ি থেকে। তো জাস্ট আমরা এলাম এটাকে আটকাবার জন্য, ঠিক আছে।
এবং স্থানীয় আমাদের থানার ওসি সাহেব ওনার প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন, এটুকুই। আমরা একটা ডিক্লারেশন লিখে নিয়েছি যে এরকম আর কখনো যেন না করে, ঠিক আছে? মানে কে করবে না সেটা? এই গার্জেন, মেয়েটির বাবা মা, ঠিক আছে? এখন ওনারা বাড়িতে নেই, তো ওনার যে ঠাকুমা আছে ওনাকে দিয়ে একটা डिक्लेरेशन करिए নিয়েছি। थैंक यू। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बढ़ी हुई फीस दिए गए समय तक जमा करनी होगी, नहीं तो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर शनिवार दुर्गापुर के विधान नगर में एक निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सामने अभिभावकों ने विरोध किया और आरोप लगाया कि स्कूल में फीस समय पर न देने पर टीसी देने की बात कही गई, जो सरासर गलत है। কাকুতি মিনতি করেছি, কিন্তু উনি সেই সমস্ত কোনো নির্দেশে কান দেননি। উনি এরপর আমরা যখন দেখলাম কোনো ইয়েতে কাজ হচ্ছে না, সারা দুর্গাপুরের সমস্ত গার্জেনদের সাথে আমরাও কোর্ট কেসে গেছি এবং সেটা গত 14ই আগস্ট প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডেকেছিলেন, স্কুলে এসেছিলাম আমি। লাগলো কিসের ব্যাপার নিয়ে যে রিঅ্যাডমিশন চার্জ তোমার বাবাকে দিতে বলো। আর বলছে রিএডমিশনের টাকাটা দিতে, আমাদের এখন এই সিচুয়েশনে টাকাটা দেবো কোথা থেকে? আর পরীক্ষা যদি এখান থেকে একটা মেসেজ আসবে তারপরে কি ওরা অনলাইনে ক্লাস মানে পরীক্ষা দিতে পারবে, সেটা যদি বন্ধই করে দেয়, টাকাটা যদি নাই আমরা দিতে পারি, যদি নাই এরা যদি দেয় তাহলে আমরা কোথা থেকে মানে পরীক্ষা বসতে দেবে না? না, পরীক্ষা ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে পরীক্ষা, আর টিসির কথাও তুলেছে। কি নাম আপনার? শিখাসো মাইনে দিতে পারছেন না, তারা সরাসরি এসে টিসি নিয়ে যান, সেটাই আমার দাবি। আমরা তো এখন প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের ব্যবসা বন্ধ, ব্যবসা ক্লোজ ছিল, তাহলে আমরা এখন মাইনেটা কী করে দেবো? আর উনি যে এইভাবে প্রেশার দিচ্ছেন, তাহলে বাচ্চার সাথে টিচারের কীরকম সম্পর্ক? মাইনে নেওয়ার ব্যাপার সম্পর্ক নয়, পড়াশোনার সম্পর্ক। এখানে মাইনের সম্পর্কটাই আগে চলে আসছে, আগে মাইনে দাও তারপর পড়াও। অনলাইনে কি বাচ্চাদের বলা হচ্ছে বারবার? হ্যাঁ, অনলাইনে মেসেজ আসছে। কি বলছে অনলাইনে? অনলাইনে মেসেজ আসছে যে আগে রিঅ্যাডমিশনের মাইনে দাও তবে বাচ্চা পড়বে। তাহলে এখানে তো বাচ্চা পড়ানোর আগে পরীক্ষা বসতে দিচ্ছে না, ডালিয়া গড়াই। নোটিশ দিয়েছে তার আজকে লাস্ট ডেট, ঠিক আছে? এবং স্কুল বলেছে যে আজকের মধ্যে যদি কেউ রিঅ্যাডমিশন ফিস পেড না করে এবং যদি টিউশন ফিস টোটাল পেড না করে আপ টু আগস্ট পর্যন্ত, তাহলে তাদেরকে আপনার পরীক্ষায় বসতে দেবে না এবং তাদেরকে দরকার পড়লে টিসি দেওয়া হবে এবং সেই টিসির জন্য আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। স্কুল টিসি নেওয়ার জন্য টিসির অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছে, স্কুল টিসি অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করবে এবং সেই টিসি তাদেরকে টিসি দিয়ে দেবে। আজকে আপনাদের কি দাবি? আমাদের দাবি হচ্ছে আমরা যারা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে প্রচণ্ড রকমভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, স্কুলকে বারবার আমরা প্রার্থনা করেছি, স্কুলের কাছে আমরা চিঠি দিয়েছি, তার কপি আমাদের কাছে আছে, যে আমাদেরকে কিছু ছাড় দেওয়া হোক, আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের কথা শোনা হোক। স্কুলের বিভিন্ন যে সমস্ত ইয়ে আছে, ফিজ আছে, সেই ফিজ যেগুলো এখন আমরা ইউজ করছি না সেগুলো মুকুব করে বাদবাকি ফিজ নেওয়া হোক। সেই ফিজগুলো কোনোটাই উনি মাফ করেনি, ঠিক আছে? উনি নিজে নোটিশ জারি করেছিলেন যে কিছু ছাড় দেবেন, কিছু ইয়ে করবেন, সমস্তটাই প্রিন্সিপাল ম্যাডাম এখন যেটা বলেছেন সেটাই এখনো পর্যন্ত ওনার সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল ঢুকতে পারেন, কিন্তু আমরা যারা ঢুকবে তাদেরকে আমরা কাউকে বেরোতে দেবো না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি আদায় হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে বসতে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখানে আন্দোলন জারি রাখবো। কি নাম আপনার? সুভাষ ব্যানার্জি। প্রিন্সিপালের গাড়ি আটকে রেখে তারা বিক্ষোভটা করলেন, তাদের দাবি ছিল, তাদের বক্তব্য এবং অভিযোগ সেটা হচ্ছে যে স্কুল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে বলছে আজকে আমাদের যে ফিস জমা করতে হবে। আমরা বলি মানে 4 মাস ধরে আমরা মেসেজ করছি কন্টিনিউয়াসলি, যাদের কোনো অসুবিধা আছে তারা স্কুলে এসে ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে সেটাকে মিটিয়ে ফেলুন। অসুবিধা থাকতেই পারে, অসুবিধা এসে, এবং আমাদের অলরেডি 70% গার্জেন আমাদের সঙ্গে মিট করে তাদের অসুবিধার কথা বলেছে এবং তারা মিটিয়ে নিয়েছে।
কিছু মুষ্টিমেয় গার্জেন আমাদের মেসেজকে বিকৃত করে আমরা টিসির কথা বলিনি, টিসি দিয়ে দেবো বা এক্সামিনেশন করবো না, কিন্তু তারা মেসেজটাকে উল্টো ইন্টারপ্রেট করে গার্জেনদের একটা রাজনীতি করছেন বা গার্জেনকে নিয়ে একটা মিসকনভিন্স জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমি এর পক্ষপাতী নই এবং গার্জেনরা সবাই আমাদের কাছে আসতে পারেন, তাদের সুবিধা অসুবিধা বলতে পারেন, আমরা সবই শুনছি অলরেডি। কিন্তু কিছু জানি না স্বার্থপরতা হচ্ছে কি না, এখানে কিছু গার্জেন তাদের নিজস্ব স্বার্থ দেখার জন্য সেই জিনিসগুলোকে মানে একটা তৈরি করছে, মেস তৈরি করছে, এটা আমি বলতে পারি। আপনারা কি পুলিশে কমপ্লেন করবেন? না, পুলিশে কমপ্লেন আমি করব না। পুলিশ আমরা ডাকিনি, পুলিশ কীভাবে এসছে আমি জানি না। পুলিশ এসে আমাদেরকে অলরেডি হেল্প করেছে, হ্যাঁ। এবং এখন হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী মব কোনো জায়গায় অ্যালাউড না। আমরা সমস্ত গার্জেনকে বলতে চাইছি কোনো অসুবিধা থাকলে আমাদের কাছে পার্সোনালি আসুন, তাদের সুবিধা অসুবিধা আমাদেরকে বলুন। আমরা অলরেডি এটা কন্টিনিউয়াসলি প্রসেসটা চালাচ্ছি, উইদিন দ্য মানে 1 মাস ধরে আমরা এটাকে চালাচ্ছি এবং অনেকবার মেসেজটা দেওয়া হয়েছে যে আপনারা আসুন আমাদের কাছে, সুবিধা অসুবিধা আপনারা পার্সোনালি বলুন, কোনো ফোরাম না ক্রিয়েট করে, কোনো ফোরামের হয়ে না। আমি চাই যে ইন্ডিভিজুয়াল গার্জেনরা নিজেদের অসুবিধা নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। এবং স্কুলের একটা ইমেজ আছে, ম্যাডামের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের একটা ইমেজ আছে, সেই ইমেজটাকে দয়া করে আপনারা মানে রাখুন, যে যাতে একটা সোসাইটির মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বেঁচে থাকে, এভাবে তাদের সম্মান নিয়ে। এটা আমি বলতে চাইছি। আমার নাম অঞ্জন চ্যাটার্জি, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरा देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है। सरकार द्वारा काफी सारे गाइडलाइन इससे बचने के लिए जारी किए गए हैं। इन सब बातों को भूलकर शुक्रवार शाम दुर्गापुर बेनाचट्टी स्थित नाचन रोड के किनारे एक नए बिरयानी सेंटर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर दुकान की ओर से 1 पर 1 फ्री बिरयानी ऑफर जारी किए जाने पर ग्राहकों की लंबी कतार सारे गाइडलाइंस को तोड़ते हुए नजर आए। लोग भूल गए कि कोरोना काल में हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहना है। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस महामारी से लड़ने और बचने के लिए सरकार की ओर से कई सारे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन शुक्रवार रात शहर के बेनाचट्टी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया जहां न केवल नियमों की धज्जियां उड़ रही है, बल्कि लोग बेखौफ नजर आए। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर बेनाचट्टी इलाके में एक बिरयानी सेंटर का शुभारंभ किया गया। देर शाम इलाके में नाचन रोड के किनारे इस दुकान के शुभारंभ के दिन दुकान संचालक की ओर से एक बिरयानी की खरीद पर 1 बिरयानी मुफ्त की घोषणा की गई थी। आसपास के लोगों को जब इसकी भनक लगी, उसके बाद काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और बिरयानी के लिए लंबे कतार पर खड़े हो गए। ग्राहकों की कतार दुकान से बाहर से होकर नाचन रोड के किनारे से होकर समीप स्थित एक गली तक पहुंच गई। लेकिन इस दौरान लोग भूल गए कि देश में कोरोना महामारी भी है और ऐसे में भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही लोगों में कोरोना का खौफ का दिखा। वहीं दूसरी ओर इसी दिन एक नवनिर्मित मॉल में एक निजी कंपनी के शोरूम के शुभारंभ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। हालांकि शोरूम प्रबंधन की ओर से कोरोना नियमों का पालन करने की चेष्टा की जा रही थी, लेकिन भीड़ के आगे वह नाकाम दिख रही थी। वहीं सड़क के किनारे पुलिस प्रशासन के लोग दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे। इस मामले को लेकर इलाके के स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की ओर से लोगों को गाइडलाइन के तहत चलने के लिए कहा जाता है, परंतु अब इन बातों को कोई नहीं मान रहा। इस बात पर दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव भोला भगत ने कहा कि अपने निजी फायदे के लिए सरकारी नियमों की अवहेलना करना उचित नहीं है। कोरोना के इस संकट के दौरान लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। লাইন কেন এখানে? একটা বিরিয়ানির জন্য লাইন, বিরিয়ানি হাজি বিরিয়ানির জন্য লাইন, বিন্দাস একটার সাথে একটা ফ্রি দিচ্ছে। এই হাজি বিরিয়ানির জন্য কোনো বিরিয়ানি হয় না, তাই এত লম্বা লাইন। হ্যাঁ, তাই এত লম্বা লাইন। আপনার থেকে টেস্টফুল আমরা 6:30 থেকে লাইন দিচ্ছি, এখন 9টা বাজে চলছে। পাননি? এখন পানি এবার পাবো আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম মানিক সিনহা। বলছি এত লম্বা লাইন কেন? হাজি বিরিয়ানির একটার সাথে একটা ফ্রি অফার। এখনো পেয়েছেন বিরিয়ানি? হ্যাঁ,
এখনো পর্যন্ত পাইনি, দাঁড়িয়ে আছি লাইনে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? 2 ঘন্টা হয়ে গেল। এখনো বিরিয়ানি পাননি? 6:30টার সময় থেকে দাঁড়িয়ে আছি। 6:30 থেকে দাঁড়িয়ে আমরা। 6:30 থেকে? হ্যাঁ। পাননি এখনো বিরিয়ানি? এখনো পাইনি। আর সব থেকে টেস্ট ফুড গানাচিটির মধ্যে ভাজি বিরিয়ানি সবথেকে টেস্ট ফুড। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हथारस में एक दलित युवती के साथ सामूहिक धर्षण के बाद हत्या के मामले के बाद पूरे देश में हलचल मची हुई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल तृणमूल सांसद डेरेक ओबेरॉय एवं प्रतिभा मंडल भी पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, जिसके तहत शनिवार पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आसनसोल के उषा ग्राम स्थित अग्नि कन्या भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के सामूहिक धर्षण के बाद हत्या के मामले के बाद जिस तरह से राजनीतिक हलचल हो रही है, स्थानीय प्रशासन के रवैये को देखते हुए सभी विपक्ष के नेता इस मौके को भुनाने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल के तृणमूल सांसद डेरेक ओबरॉय एवं प्रतिभा मंडल भी पीड़ित के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस विषय पर शनिवार पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से आसनसोल के उषा ग्राम स्थित अग्नि कन्या भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के श्रम व आयन मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के मेयर सह तृणमूल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, अड्डा के चेयरमैन सह दक्षिण के विधायक तापस बैनर्जी, तृणमूल जिला संयोजक हरेराम सिंह एवं विश्वनाथ पड़ियाल ने पत्रकारों के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। उपस्थित আছেন আমাদের দলের গ্রুপ কোঅর্ডিনেটর শ্রী বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, যিনি বিধায়ক এবং আমাদের দলের কোঅর্ডিনেটর, এবং শ্রী হরেরাম সিং জি, যিনি আমাদের দলের কোঅর্ডিনেটর। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রথমেই আমি আমাদের সামনে যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রেস মিট সে বিষয়ে কিন্তু হাতরাসে যে ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা এটা প্রথম নয়। কিন্তু হাতরাসে আজকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে কিভাবে সমক্ষে না আসে, মানুষের কাছে না আসে, কি ধরনের সেখানে করা হয়। আজকে প্রেস মিডিয়া ঢোকা সেখানে বারণ, বিরোধী দলের এমএলএ এমপিদের ঢোকা বারণ, 144 ধারা জারি করে কোভিড-19 সুযোগ নিয়ে সেখানে বিরোধী দলের কোনো নেতা যাতে ভিকটিমের ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করতে না পারে, না যেতে পারে, তার জন্য আমাদেরও দলের যারা এমপি ডেরেক ওব্রায়ান সেখানে গেছিলেন, আমাদের 3 মহিলা এমপি তারা গেছিলেন, কাকলি ঘোষ দস্তিদার থেকে শুরু করে তাদেরকেও সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবং যখন ঘটনার পরে সেই গ্রামের থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে গ্রামের বাইরে এসে প্রেস এবং মিডিয়ার কাছে সাহায্য চায়, যেই ঘটনা ঘটছে গ্রামের মধ্যে, তখনও সেই প্রেস মিডিয়া ঢুকতে পারে এবং যিনি ডিএম ইউপিতে হাতরাস একজন দলিত কন্যাকে ধর্ষণ করে তাকে পুলিশের সাহায্যে তার দেহটা জানিয়ে দেওয়া হয়। সব থেকে নিম্ননীয়, সেখানে কোনো সংবাদ মাধ্যমকে যেতে দেওয়া হবে না, ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যেতে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র যেতে দেওয়া নয়, ওখানে আমাদের দলীয় সংসদ যারা গিয়েছিলেন, যারা রাজ্যসভা লোকসভায় যারা নেতৃত্ব দেন, তাদেরকে পুলিশ নির্বিচারে লাঠিপেটা করে চাপাতে ফেলেছে। তো আমাদের মমতা ব্যানার্জি বলেছে যে বাপুর জন্মদিনে এত বড় কলঙ্কজনক ঘটনা আর কোথাও কোনোদিন ঘটেছে কিনা আমরা মনে করতে পারি না। এই লজ্জাজনক ঘটনা कि वहां से काका हाथरसी जो हंसी का हाथों की कविता लिखा करते थे, काका हाथरसी के कारण हाथरस कवि मशहूर हुआ करता है। काका हाथरसी से किसी ने कहा कि काका जी काकी के बेलन का भार बताइए, तो हाथरसी ने लिखा कि हाथरस आइए, भार और मार दोनों देखते हैं। ये माहौल हुआ करता था उत्तर प्रदेश का। लेकिन
योगी जी जब से वहां के मुख्यमंत्री बने या देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब से एक के बाद एक शहर जो किसी दूसरे कारण से विख्यात था, उस पर एक के बाद एक काला धब्बा लगता जा रहा है। और हाथरस पर भी हमने देखा कि हाथरस अब काका हाथरस ही के कारण मशहूर नहीं है। अब वहां पर एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे भी छुपाने का प्रयास किया गया। बलात्कार का मामला जनता के सामने न आए, इसका प्रयास किया गया। और यह प्रयास केवल बलात्कारियों ने नहीं किया, बलात्कारियों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, प्रशासन के ऊपर, वहां पे डीएम है, वहां के एसपी हैं, इन लोगों ने यह काम किया। सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक टेररिज्म वहां पर चलाया गया। जब घटना घटती है, एफआईआर होता है, एफआईआर में केवल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शुरू होता है। जब प्रेस मीडिया ने इस मामले को उछाला तो 9 दिन बाद, क्योंकि वो दलित महिला थी, 9 दिन बाद एससी एसटी का जो धाराएं होती हैं, जिन धाराओं पर केस होना चाहिए, 9 दिन बाद वो केस हुआ। बाहर के लोग जब जा रहे हैं, हमारे सांसद जा रहे हैं, तो 144 लगा दिया गया। हमारे डेरेक ओब्रायन, जैसे माना जा रहा है, डेरेक ओब्रायन को हमला किया गया। हमारी महिला सांसद प्रतिमा मंडल जो शेड्यूल कास्ट है, उनको धक्का मार के गिरा दिया गया। और उस शहर के बाहर, हाथरस शहर के बाहर 144 लगा हुआ है, लेकिन शहर के अंदर जहां घटना घटी है, जो गांव, वहां चले जाए, वहां 144 नहीं है। वहां जो एक्यूज्ड है, जो अभियोगी है, जिन्होंने ये घटना घटाई है, उनके लोग, दबंग लोग उस पर गांव पर अभी भी अत्याचार कर रहे हैं, अभी भी उस पर परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं। ये माहौल है। बीजेपी का जो असली चेहरा है, दलित विरोधी चेहरा एवं महिला विरोधी चेहरा जो बीजेपी का है, वो जनता के सामने आ चुका है। उसको वो लोग एक बाहर से एक आवरण के अंदर आबद्ध रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता को यह पता चल चुका है कि ये बीजेपी दलित विरोधी है, ये बीजेपी महिला विरोधी है। कंगना, अभिनेत्री कंगना जी के साथ कोई घटना घटती है, उसका विरोध होता है। कंगना का अंगना सजा संवारा रहे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कंगना जी के बारे में आप इतने चिंता जब करते हैं, तो एक दलित महिला पर जब इस तरह का पाशविक अत्याचार होता है, उस समय आपके मुंह से कोई आवाज नहीं। कुवैत के जो साहब हैं, उनका जब निधन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের মানুষ গর্জে উঠেছে। বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সেই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়ে সেই গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে কোভিড-19 প্রিটেক্সট দেখিয়ে সেখানে 144 লাগু করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দলীয় স্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিশেষ করে মহিলা প্রতিনিধি প্রতিমা মণ্ডল, কাকলি ঘোষ স্বস্তিদার, প্রায় 3 জন রাজ্যসভা এবং পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদের সাথে যে ধরনের অশালীন আচরণ করা হচ্ছে, প্রতিমা মণ্ডলকে যেভাবে ধাক্কা নিয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের দলের রাজ্যসভার যিনি নেতা, নির্বাচিত নেতা ডেরেক ওব্রায়ন, তিনি প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে যেভাবে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, এই ঘটনা ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন রাজনৈতিক সচেতন মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার মাটিতে কামদুনির মতো যখন ঘটনা ঘটে, সেখানে নির্যাতিত মহিলার পরিবার হচ্ছে বিচার পায়। পার্ক স্ট্রিটের ঘটনা ঘটলে সেখানে সেই মহিলার বিচার পায়। এবং হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি তখন রেড়ে করে সংবাদ মাধ্যমে বসে বাংলার মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে, নেগেটিভ রাজনীতি করার চেষ্টা করে। আর উত্তরপ্রদেশের হাথরসে যখন এই ধরনের বর্বরচিত ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে, তখন পশ্চিমবাংলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির নেতৃত্ব এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্ব, তারা মুখে গরু পেটে বসে থাকে। উত্তরকার তার যে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী, তিনি নিজে একজন সাধু মানুষ। সাধু মানে হচ্ছে ত্যাগের প্রতীক। সাধু মানে কামিনী কাঞ্চনের প্রতি যার অনাসক্তি আছে। সাধু মানে নিরভিমান শূন্যতা। সাধু মানে তার অহংবুদ্ধি শূন্যতা, যার মধ্যে অহংবুদ্ধি কিছু নেই। সেই যোগীজির রাজ্যে, সেই সাধুর রাজ্যে, যেখানে মানুষ বিচার পাওয়ার কথা, ন্যায় বিচার পাওয়ার কথা, সেই যোগীর রাজ্যে একজন দলিত সম্প্রদায়ের কন্যা, তাকে প্রথমে ধর্ষণ করা হলো, তারপরে তাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করা হলো,
এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ঘটনা যখন হচ্ছে যে প্রেস মিডিয়ার সম্মুখে এলো, জনমানুষে উন্মোচিত হলো, তারপরে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মারা গেল এবং মৃত্যুর পরেও যে বিচার পাওয়ার কথা, মৃত্যুর পরেও সে বিচার পেল না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल जिला अदालत परिसर स्थित आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं शिलापट का अनावरण कर किया। आसनसोल जिला अदालत परिसर स्थित आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक एवं अड्डा के चेयरमैन तापस बनर्जी ने शनिवार संयुक्त रूप से फीता काट और शिलापट का अनावरण कर किया। मौके पर अड्डा के सीआई प्रलय राय चौधरी एवं आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के सचिव डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता उपस्थित थे। इसके अलावा इस दिन आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ का बोर्ड बैठक भी आयोजित हुआ, जिसमें माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के अध्यक्ष मलय घटक, उपाध्यक्ष तापस बनर्जी, सचिव डॉक्टर सब्यसाची गुप्ता और बोर्ड के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बोर्ड के क्रियाकलापों पर चर्चा की गई। ঠিক আছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। 1 अक्टूबर से राज्य में पथरी परियोजना पर काम शुरू किया गया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत सभी सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। 1 अक्टूबर से राज्य में पथश्री परियोजना पर काम शुरू किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की जर्जर सड़कों का पुनर्वास करना है। आज इसके हिस्से के रूप में खांद्रा गांव में सड़क की मरम्मत और नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किए जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी ने। एसडीओ अनिर्बान कोले, बीडीओ ऋतिक हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष कालूबरन मंडल, मिंती हाजरा, खांद्रा पंचायत के प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी, जिला परिषद को मेंटोर कंचन मित्रा अन्य उपस्थित रहे। जिला परिषद प्रमुख कालूबरन मंडल ने कहा कि खांद्रा गांव में मंडल पाड़ा से बास्की पाड़ा या लगभग 200 मीटर तक सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा और सड़क के किनारे नाली का निर्माण कार्य किया जाएगा। कंचन मित्र महोदय, कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हतारस में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक धर्षण के बाद हत्या के मामले के बाद लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। इसी क्रम में शनिवार 93 नंबर वार्ड अंतर्गत मोलडागा स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय से तृणमूल के अध्यक्ष कंचन तिवारी के निर्देश पर सौमेन चौधरी के उद्योग पर एक धिक्कार रैली निकाली गई, जो भिन्न भिन्न इलाकों की परिक्रमा की। मोदी सरकार जवाब दाओ। उत्तर प्रदेशेर बलरामपुरे मेये मानुषेर उपर पाशविक अत्याचार करा हलो कार स्वार्थे? मोदी सरकार जवाब दाओ। वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। माটির প্রতিবাদে এবং আমফান বাবদ রাজ্যের পাওনা 54,000 কোটি টাকা রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে না কেন তার প্রতিবাদে, জিএসটি বাবদ রাজ্যের পাওনা টাকা রাজ্যকে দেওয়া হচ্ছে না কেন তার প্রতিবাদে, রান্নার গ্যাস থেকে আরম্ভ করে পেট্রোল ডিজেলের মাত্রাতিরিক্ত দাম বাড়ানো হলো কেন তার প্রতিবাদে, সর্বোপরি আমাদের সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে জানে उत्तर प्रदेशे যে হাতরাসে দলিত সম্প্রদায়ের মেয়েকে রেপ করার পর তার নিকটাত্মীয়কে না জানিয়ে
রাতের অন্ধকারে তার সৎকার করে দেওয়া হয়েছে। এই নরকীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বন্ধু শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশের বলরামপুরে দলিত সম্প্রদায়ের একজন মেয়েকে ইঞ্জেকশন পুশ করার পর একটা অন্ধকার ঘরে 3-4 জন নারকীয় ভাবে শ্লীলতাহানি করে। এবং শুধু শ্লীলতাহানি নয়, এই মোদী সরকার তথা আদিত্য যোগী সরকার তার কোমর ভেঙে দেয়, তার হাঁটু ভেঙে দেয়, তারপর তাকে টোটোতে চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছবার ব্যবস্থা করে। তো বন্ধু, আজকে আপনাদের জানতে খুব ইচ্ছে করে না, 73 বছর স্বাধীনতা, 73 বছর পরেও ভারতবর্ষের মহিলারা কি আজকেও স্বাধীন? আপনারা নিজেকে নিজেরা জিজ্ঞাসা করুন। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা 93 নম্বর ওয়ার্ড तृणमूल कांग्रेस पक्ष থেকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर रुख करेंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईसीएल के कुरुस्तोड़िया एरिया के कांटा गोड़िया अंचल में अवैध कोयला उत्खनन स्थल पर छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें तकरीबन 390 टन कोयला जब्त किया गया। ईसीएल के कुरुस्तोड़िया एरिया के कांटा गोड़िया अंचल में अवैध कोयला उत्खनन स्थल पर छापामारी अभियान चलाया गया। महाप्रबंधक कुरुस्तोड़िया, मुख्य सुरक्षा प्रमुख ईसीएल कैप्टन तन्मय दास, सीआईएसएफ के समादेष्टा मिथिलेश कुमार के निर्देश पर सुरक्षा विभाग कुरुस्तोड़िया, सीआईएसएफ कुरुस्तोड़िया, जामुड़िया पुलिस, ईसीएल टास्क फोर्स के संयुक्त छापामारी अभियान में तकरीबन लाखों टन कोयला जब्त किया गया। जब्त कोयला को कुरुस्तोड़िया कोयलरी में जमा करके जामुड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इस अभियान में सुरक्षा प्रभारी कुरुस्तोड़िया एरिया के धनंजय कुमार राय, सुरक्षा निरीक्षक रंजीत प्रधान, सुरक्षा निरीक्षक निहाल खान, टास्क फोर्स ईसीएल के सुरक्षा निरीक्षक गौरी प्रसाद, रुपेश मिश्रा तथा सीआईएसएफ कैंप प्रभारी कुरुस्तोड़िया दीपक बहमानी अपनी टीमों के साथ मौजूद रहे।
श्री बहमानी ने बताया कि महाप्रबंधक कुनुस्तोड़िया एरिया के निर्देश पर आगे भी यह अभियान चलाता जाया रहेगा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल रेल पार्क के चंदमारी स्थित चंदमारी रिक्रिएशन क्लब की ओर से शनिवार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 101 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आज के चीन আমাদের প্রতিদিন আক্রমণ করছে, প্রতিদিন আমাদেরকে ধমকি দিচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটা কিন্তু কথা নাই, চীনকে খালি নাটক করছে, কিছু ছবি তুলে ভাইরাল করে দিচ্ছে। বার্তা দিতে চাই এইখানে সাম্প্রদায়িকের কোনো ব্যাপার क्लब की तरफ से अजय कुमार जी ऑर्गेनाइज किए थे ब्लड डोनेट कैंप के लिए। तो उसमें करीब 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं ब्लड दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस तरह का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए ताकि लोगों को खून की कमी का एहसास न हो। चांदमारी रिक्रिएशन क्लब के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। हम लोगों का ममता बनर्जी के उनके कार्य से प्रेरित होकर आज जो मेयर साहब का कार्य से प्रेरित होकर के हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और हम लोगों का आयोजन सफल होगा। हम लोग देखा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और आसनसोल के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ये लोगों से आह्वान किए थे कि बगैर रक्त के लोग अपनी जान ना गंवा पाए, इसलिए तमाम नौजवान और क्लब के जो संचालक लोग वो रक्तदान शिविर का आयोजन करें। धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे चंदमारी रिक्रिएशन क्लब के लोगों को, अजय कुमार को, उनके सहयोगियों को, उनके कार्यकर्ताओं को कि ममता बनर्जी और आसनसोल के महानागरिक जितेंद्र कुमार तिवारी इनकी आवाज़ पे खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म है तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि खून बनाओ, जमाओ। हमारे मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि भाई खून की कमी है, खून लाओ। आज रिक्रिएशन क्लब वाले ने खून इकट्ठा करने का जो प्रोग्राम बनाया, हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं। आज इंसानियत का इकट्ठा किया जा रहा है। खून जहाँ लिया जाता है वहाँ हिंदू भी आते हैं, वहाँ मुसलमान भी आते हैं और अपना खून देख करके ये मिसाल पेश। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। छात्र संगठन में फीस बढ़ने के खिलाफ कुल्टी कॉलेज में प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया एवं प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। জবাব আপনাকে দিতে হবে, জবাব আপনাকে দিতে হবে, জবাব আপনাকে দিতে হবে। কুলটি কলেজ হচ্ছে কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ জবাব দাও। কলেজ বন্ধ রাখা সত্ত্বেও কলেজে ফিস নেওয়া হচ্ছে কেন প্রিন্সিপাল স্যার জবাব দাও। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আজকে কি হয়েছে? আজ কুলটি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে কুলটি কলেজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা প্রিন্সিপাল স্যার এবং জিবি কাছে আমরা একটা ডেপুটেশন জমা দিলাম, যেখানে বিগত 6 মাস ধরে কলেজে কোনো ক্লাস না হওয়া সত্ত্বেও, কলেজ পুরোপুরি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রকমের ফিস, যেমন ইলেকট্রিক্যাল ফিস, জেনারেটর ফিস সহ অনেক রকমের ফিস নেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। তো সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আমরা একটা ডেপুটেশন জমা দিয়েছিলাম, যেখানে এই ফিস কনসেন্ট করার কথা বলা হয়েছে এবং প্রিন্সিপাল স্যার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন উনি এই ব্যাপারটা দেখছেন এবং সেই সাথে 5th সেমিস্টার এবং 3rd সেমিস্টারের যে ডেট দেওয়া হয়েছিল অ্যাডমিশনের 5 তারিখ এবং 12 তারিখ, সেই ডেটগুলি অবিলম্বে ক্যান্সেল হয়েছে। আর এই টাকা কীভাবে কনসেন্ট করা যাবে সেই ব্যাপারে জিবি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট স্যার জানিয়ে দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीति के खिलाफ ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत अमृतनगर कोयलरी डिस्पेंसरी के समीप स्थानीय कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से एक जनसभा की गई। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी एवं जन विरोधी नीति के खिलाफ
ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत अमृतनगर कोयलरी डिस्पेंसरी के समीप स्थानीय कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की ओर से एक जनसभा की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक थे। जबकि इस सभा में पश्चिम बर्धमान राज्य टीएमसी के चेयरमैन वी शिवदासन दासू, पश्चिम बर्धमान जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, केकेएससी के श्रमिक नेता तपन मुखर्जी, मोहम्मद साबिर, वापी चक्रवर्ती, ग्रामीण पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबू राय, सुबीर बैनर्जी तथा विभिन्न ग्राम पंचायत के प्रधान एवं विभिन्न कोयलरी यूनिट के केकेएससी यूनिट के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। যে আমাদের চেয়ার আমরা জানি অনেকেই যোগ্য আছেন ডিসটেন্স মেইনটেইন কে তারই বিরুদ্ধে কেকেএসসি ইউনিটের সেক্রেটারি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মলয়দাকে সম্বর্ধনা করবেন। আমরা মলয়দাকে অমৃতনগর কেকেএসসি ইউনিটের পক্ষ থেকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। বরণ করছেন আমাদের কেকেএসসি ইউনিটের সেক্রেটারি মাননীয় মোহাম্মদ সাবির মহাশয়। জোরে করতালির মাধ্যম দিয়ে সম্বর্ধনা করছেন। মাননীয় রাজীব তিওয়ারি মহাশয় আমাদের জেলার সহসভাপতি সম্মানীয় বাবু রায়কে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। আপনারা জোরে করতালির মাধ্যম দিয়ে আমাদের বিভিন্ন অতিথিবর্গকে আমরা সম্মানিত করছি। আপনারা করতালি দিন। করতালির মাধ্যম দিয়ে আমরা নিচ্ছি। আপনারা জোরে করতালির মাধ্যম দিয়ে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকে আমরা বরণ করে নেব। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি। मिला नहीं मिला, खाली झूठा छोड़ के एक साथ बात अभी तक नरेंद्र मोदी का सरकार ने नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। उन्होंने 15 लाख करके बैंक अकाउंट में भेजने का वादा किया था, लेकिन हम लोग क्या देखा कि नरेंद्र मोदी चौकीदार रहते हुए नीलम मोदी 11,400 करोड़ रुपया लूट के विदेश चला गया। नरेंद्र मोदी चौकीदार रहते हुए विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लूट के विदेश चला गया। नरेंद्र मोदी चौकीदार रहते हुए और कितना मोदी सब लूट के चला गया विदेश में। विदेश का बैंक में जितना पैसा था नरेंद्र मोदी का टाइम पर 52%, 52% वहां पर बढ़ गया। ये सरकार देश का बारे में, जनता का बारे में सोचता कि नहीं सोचता है। मैं आपका सामने कहता हूं, आप लोग रात को जाके सोचिए। हम लोग का देश में बहुत सा प्रधानमंत्री बना। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन देश में रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। सीपीएम तथा बीजेपी के लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। दुर्गापुर में रक्तदान शिविर के साथ कोविड आईजी एंटीबॉडी जांच शिविर का आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के ऊपर हुए उत्पीड़न के विरोध में आसनसोल में एक विरोध रैली निकाली गई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से एक रैली निकाली गई। एक 16 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा का विवाह प्रशासन ने रोका। स्कूल द्वारा टीसी जारी किए जाने के विरोध में अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन। दुर्गापुर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए दिखे लोग। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।